خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يكشف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أفلم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويكبت ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा पढ़ना कसीदा अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला सुबह के साथ दिल मौला अली मौला अली मौला पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा पढ़ना कसीदा क्याम वाले एक खास वाले एक आम वाले एक खास वाले अरे जेड़ा खास वाले सैयदा दलाले जेड़ा खास वाले सैयदा दलाले से पिछड़ के कुरान सुनाया ने से पिछड़ के कुरान सुनाया सबनू पढ़ाया सबनू पढ़ाया कलमा नबी दा पढ़ना कसीदा झुकिया में देते पढ़ के सवाली झुकिया में देते बढ़ के सवाली इज्जत मिली है ओ जग दो निराली इज्जत मिली है ओ जग दो निराली लोग आगे मैनू कलंदर भाई लोग आगे मैनू कलंदर सगहा मगर में सगहा मगर में अली गली दा पढ़ना कसीदा अली मौला अली मौला अली मौला दाद शोगे ओ पीरा दा पीर हके हके सहारा दा शोगे
सिरा तो अर्शे उला सारे मदद का दिया की मदद Ani